Zdravo youtuberi i youtuberice. Danas ćemo vam pokazati kompletno čišćenje unutrašnje jedinice i vanjske, kao i vanjske jedinice kojila, unutrašnjeg ventilatora na unutrašnjoj jedinici i svi komponenti, pregled i pregled vanjske jedinice, znači da vidimo da li je kondenzator ispravan, da li negdje curi, očistiti kako bi recimo klima imala dobre performanse, s obzirom da je ona već radila na jednoj zgradi otprilike nekih 4-5 godina, pa na poziv klijenta odlučili smo znači da je preuzmemo od njega, da je prije same ugradnje da je očistimo i nakon toga da je instaliramo na novi objekat, naravno. Sad znači da bi odpojili poklopac na koilu, mi moramo koristiti neki od alata, a alat koji ćemo koristiti zato su šrafcigeri, znači jedan mali, jedan veći, i krenut ćemo. Znači, u samom procesu ćemo prvo napraviti malu inspekciju samog koila, da vidite kako ona izgleda, kako je unutra prljav. Znači dijelovi prašine, ovo su sve prašina koja je unutra se zavuče u pore koila i samim tim onemogući prijenos toplote, to jest oslobađanje toplote iz vazduha i prenošenje na koil, a koil sam, znači taj sistem refrigeracije, on sam odnosi znači tu toplotu koju je apsorbirao ovdje na ovom koilu van. Pogledat ćemo znači i ovu jedinicu, znači s unutrašnje strane, kako je ona stvarno prljava, i pogledajte ovdje tenčari koji su skidali, demontirali tu jedinicu, oni su znači odsjekli ova crijeva, uglavnom se to radi, znači vidite ovdje su otpuštene, oni su to, znači ona se otprilike ovako sječe da se preventira ulazak vlage, ali svakako ova navrtka mora biti tu. Samim tim ovo što su radili nisu ništa uradili, to jest nisu radili kako treba, zato što je sama matica ovog Holendera znači otpuštena. Sada ćemo pogledati, znači vizualno smo utvrdili da je jedinica dugo stajala, znači demontirana, paučina je tu okolo prašina, tako da ćemo sad krenuti sa demontažom i počinjemo. Nakon što smo skinuli poklopac sa unutrašnje jedinice, mi ćemo sada pristupiti čišćenju koila, ventilatora i svih dijelova znači unutrašnje jedinice. Koristit ćemo pjenu striktno namijenjenu za čišćenje klima uređaja, znači koila, s obzirom da ona mora biti korištena iz razloga zašto trebamo nju koristiti je zato što je ona dovoljno agresivna, dovoljno učinkovita da otkloni sve nečistoće sa koila i unutrašnjih dijelova, znači plastike i ventilatora i tako dalje. Treba izbjegavati koristiti visoke temperature, znači pranje peračima sa visokom temperaturom, pranje sa nekim deterđentima koji su jako agresivni. Iz kojeg razloga? Zato što recimo ovaj cijeli koil je kombinacija bakrenih i aluminijumskih dijelova na ovom dijelu, tako i plastičnih dijelova koji su jako neotporne
neke agresivne deteržente. Znači nakon što sprejamo tekućinu i pustit ćemo je nekih 10 minuta da ona odradi, da izjede svu prašinu, masnoće, nečistoće iz ovog kojila, onda ćemo uzeti znači ovaj visokotlačni perač, on ima pritisak otprilike do 10 bari, i samim tim moramo voditi računa kad budemo ispirali da ne oštetimo znači ove mekane dijelove znači ovog kojila koji su u ulozi za apsorbiranje temperature, to jest kontakta vazduha sa ovim tankim dijelovima. Mi u stvari apsorbiramo temperaturu iz unutrašnjeg prostora. Naravno, prilikom ispiranja i svih tih stvari mi moramo dobro zaštititi elektronske dijelove kako ne bi sprejali vodu tamo i ne bi oštetili neki dijelove, to jest na kraju da napravimo goru štetu nego što smo u stvari htjeli da napravimo neku dobro od ovog našeg cijelog procesa. Nakon što smo nanijeli tekućinu koja treba da otkloni ove nečistoće, sve pustit ćemo i da odradi 10 minuta, a samom dijelu dok čekamo znači da tekućina odradi svoj posao, mi ćemo pristupiti vanjskoj jedinici, njezinom pregledu i počet ćemo znači isti proces kao što smo i ovdje, pregledanjem, nanošenjem tekućine, dok mi čistimo ovu unutrašnju jedinicu, to jest ispiremo sa ovim visokotlačnim peračem, pristupit ćemo ispiranju nakon toga znači i kondenzator, već kojila vanjske jedinice. To je to, idemo. Evo, dok mi čekamo sada znači tekućina na koju smo nanijeli na kojil unutrašnje jedinice, da u stvari tekućina odradi svoj posao, da odmasti kojil, dok mi tu čekamo otprilike 10 minuta bi trebali čekati, nakon toga bi trebali pristupiti ispiranju. Samim tim mi smo uzeli sada znači vanjsku jedinicu, kao što vidite ona je jako prljava, ovaj kojil, znači kroz ovaj kojil ventilator uvlači vazduh i on treba znači da ohladi ovaj gas koji kompresor znači stvari koji gura kroz cijeli kojil. Pogledajte samo kako on prljav, mi ćemo dok taj proces čeka, mi ćemo nanijeti sad ovu tekućinu, mi ćemo prvo malo pregledati, manje više kojil izgleda ok, nema nikakvih tragova ulja, bar vizualno se ne vidi. Mi ćemo skinuti ovaj cover, prednji cover, znači nasprejat ćemo znači ovaj kondenzator dok čekamo znači tamo da tekućina odradi svoj posao. I nakon, znači dok isperemo znači unutrašnju jedinicu, onda ćemo se vratiti ponovo znači ispirjanju ove vanjske jedinice. Samim tim u tom procesu dok mi čekamo da se znači vanjska jedinica dok tekućina odradi svoj posao, mi ćemo oprati znači ove sve plastike ovdje koje smo skinuli, koji vidite kako prlja, mi ćemo to sve očistiti u tom vremenu dok tekućina radi svoj posao. Idemo.
I evo, uspješno smo, znači na kraju smo još jednog projekta čišćenja i ugradnje klime. S obzirom da ćemo ugradnju uraditi sutra, znači danas smo unutrašnju jedinicu i vanjsku detaljno očistili i pripremili je za instalaciju. Na ovaj način, i ovo je jedini način, ispravni način da se klima koliko toliko dovede u prvobitnu, recimo fabričko stanje, znači da bi ona još dovoljno dugo služila našem kupcu. Zahvaljujem se što ste nas pratili i vidimo se u sljedećem tutorialu.